Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. في هاد la vidéo Inch'Allah غادي نشوفوا la première partie الشرح ديال l'œuvre le dernier jour d'un condamné. كنا درنا في une vidéo قبل واللي كنصحكم تفرجوا لي avant هاد la vidéo باش تاخدوا des informations de base على الغومون. أول حاجة غنبداو بها هي des questions على الغومون pour le mieux comprendre. أول حاجة ديما في أي examen régional كيتحط واحد الطابلو وهاد الطابلو il suffit تحفظوه وغادي تضمنوا لا نوت ديالو. أول حاجة لو تيتر دو لوفر أولا كنقولو لوفراج أو لو رومون بحال يعني السمية ديال الكتاب اللي تخاد منه النص. وممكن الا ما حطوش لينا طابلو يحطوه كما سبق قلنا في لا فيديو اللي قبل اللي ممكن يكون سو فورم اون كيسيون دو ايتيل تيغي سو تكست. ممكن يكون كيل لا سورس اتسيتيرا. L'auteur, c'est Victor Hugo, un écrivain français اللي تولد في 1802 في واحد لافي اللي هي بيسانسون ومات كنقولوا ديسي او مور واللي قلنا مات في باريس في 1885. لو كورون ليتيرير ديال هاد الرومان هو لو رومانتيزم اولا لو رياليزم، يعني قصه اللي كتعاود الواقع. بالنسبه لا دات دو باريسيون اللي هي لا دات دو بوبليكاسيون اي تاريخ النشر، وماشي هي لا دات ديكريتور يعني تاريخ الكتابة كيكونوا مختلفين. هنا تاريخ النشر هو 1829. لو جونغ ليتيرير هو النوع الكتابي اللي ما خاصكمش تخلطوه مع لو كورون ليتيرير. هنا بالنسبة لهاد الغومون لو جونغ هو رومون اتيز اللي هو واحد الغومون اللي كيعالج واحد الموضوع. بعض شي مرات كيطلبوا لينا نعطيو شي اوفر من غير هاد الغومون اللي بين يدينا، وهنا عطيتكم 3 زيكزامبل. الاولى هي لي ميزيرابل كتعني البؤساء، لي شاتيمون هو العقاب، لو روا ساموز اللي كتعني الملك يمزح. لا دوزيام كيسيون pourquoi le condamné est-il anonyme؟ هاد لا كيسيون معناتها علاش المجرم مجهول الهوية، او ممكن يتطرح السؤال بطريقة اخرى pourquoi l'identité de condamné n'est pas citée، يعني علاش الهوية ديالو كاع ما مذكوراش. الجواب على هذا السؤال هو كالتالي: L'auteur a voulu laisser son personnage anonyme pour qu'il représente tous les condamnés à mort, qu'ils soient coupables ou non. يعني أن الكاتب بغى يخلي الشخصية مجهولة باش هاد المسجون يمثل لنا كاع المحكومين بالإعدام واخا مذنبين أو لا. On passe la troisième question. وهاد لي كيسيون راه خاصكم تعرفوهم avant la lecture ديال الغومون. هاد الكيسيون pourquoi le condamné écrit-il، يعني علاش هاد المسجون قرر يكتب. والجواب هو pour oublier ses souffrances et ses angoisses et aussi pour donner au juge une leçon pour annuler ce jugement، يعني باش ينسى المعاناة ديالو والهواجس وباش كذلك يعطي للقضاة درس باش يتراجعوا على هذا الحكم هذا. بالنسبة للسؤال الرابع par qui la narration est-elle menée tout au long de roman، يعني شكون اللي كيواجه الحكي في الغومون كله. Et la réponse est comme suite: par un narrateur, personnage principal, le condamné، يعني الراوي هو الشخصية الرئيسية واللي هو المسجون. Et pour la question numéro 5, s'agit-il d'un journal intime d'un condamné ou une autobiographie؟ يعني واش هذه une autobiographie يعني سيرة ذاتية ou journal intime أي يوميات؟ Pour la réponse ni journal intime ni autobiographie، يعني لا يوميات لا سيرة ذاتية. كل وحدة عندها la justification ديالها. Pour journal intime car il n'y a pas adéquation entre l'auteur et le narrateur et les dates ne sont pas précises، يعني ما كاينش تطابق او توافق ما بين الكاتب والحاكي، وحتى لي دات ما كاينينش حيتاش فاش كنبغيو نكتبوا نو جورنو انتيم كنديروا فوقاش وقع لينا هادشي هذا، كنقولوا فوقاش وقع لينا ليفينمون. مي pour l'autobiographie le jeu ne renvoie pas à une personnelle réelle، la personnalité reste énigmatique، يعني ديك جو ما كتعاودناش على الشخصية الحقيقية اللي هي من شروط ديال l'autobiographie، وحتى الشخصية كتبقى مبهمة. Et pour la question numéro 6, quelles sont les 3 parties citées dans ce texte؟ يعني شنو هما 3 ديال الأمكنة اللي مذكورين في النص. عندنا بيسيتر، كاين
la conciergerie et l'hôtel de ville. أما الكيستيون 7. Quelle sentence refuse le narrateur? Que préfère-t-il? يعني شمن عقاب أو شمن حكم لو ناراتور كيرفضه؟ والجواب هو il refuse la condamnation à mort. يعني كيرفض الحكم بالإعدام وكيفضل الأعمال الشاقة. il préfère les travaux forçats. على بركة الله في البروميي شابيتر. كما تلاحظوا بلي لو بروميي شابيتر كيتبدا ب condamné à mort وكيسالي بنفس الجملة. فهاد البروميي شابيتر كنشوفوا لا condamnation à mort entre le rêve et la réalité. فاش كنهضروا على لو ريف يعني في الحلم هو فاش كان لو كونداني ليبر واللي كيعاود لينا لا سافي اوتر، يعني حياة قبل ما يتحكم عليه بالاعدام، يعني فاش كيستعمل لو باسي. ولا رياليتي الحقيقه او الواقع اللي فيه هو مسجون، ولا en français هي كابتيف. فهاد الرياليتي il nous raconte sa vie actuelle، الحياة ديالو دون la prison. Cela montre que le narrateur était obsédé par l'idée de mort، وهذا دليل على أن الناراتور متحكمة فيه الفكرة د الموت. في لو شابيتر 1 كاين لي فيغور دو ستيل وما بينهم. أولا voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée، وهنا سطرت على habite وقلت بلي personnification parce que le verbe habiter خاص بالإنسان، وهنا وصفنا به une idée. alors هنا كاين تشخيص. La même chose بالنسبة للفراز 2 seul jalouse chassant toute distraction. هنا عاود سطرت على جالوز، وهاد الكلمة كتعني مغيارة، وهاد الوصف ديال الإنسان. alors c'est une personnification. وإن شاء الله فيديو آخر نديرو les figures de style en détail avec explication et des exercices إن شاء الله. بالنسبة لو cadre spatio-temporel، وهنا كيعنيو لينا لو ليو المكان ولو طون الزمان. هنا ليستوار كدور في بيساتر وعندنا لو طون 5 semaines. Emprisonné dans sa cellule de Bicêtre, le narrateur se rappelle de son passé autrefois, mais se retrouve captif par l'idée de mort. وهنا الحاكي مسجون في زنزانة في بيساتر، كيتفكر الماضي ديالو autrefois سابقا، ولكن هو الآن مسجون في واحد الفكرة ديال الموت. دو شوز اللي يمكن لينا نستخلصو من هاد الشابيتر. لو كونداني افون لو فيرديك يعني المسجون قبل من الجريمة ديالو في لو باسي. homme comme ses semblables يعني كان راجل بحال قاع الناس اللي بحالو. ayant plein d'idées de fantaisie il était sensuel homme libre d'agir et de penser. عنده بزاف ديال الافكار، كان حساس راجل حر باش يفكر. كانت عنده image de fête bonheur et d'optimisme يعني كانت عنده صور ديال الحفلات فرحة وكذلك تفاؤل اللي هو l'optimisme. La deuxième chose هي الكونداني après le verdict، يعني المسجون من بعد الحكم اللي هو الواقع والحاضر ديالو، يعني un homme captif يعني راجل مسجون. privé de liberté d'action de pensée et de réflexion يعني ولا في الحاضر ديالو مسلوب الحرية ديال الحركة ديال التفكير. ورجعت عنده على عكس ديال son passé une image d'angoisse يعني واحد الصورة ديال الهواجس de malheur ديال الحزن. un homme prisonnier de la mort راجل مسجون بالموت. واحد remarque باللي le premier chapitre s'agit de l'incipit qui s'ouvre par une réflexion sous forme d'un monologue interne dans lequel le narrateur parle en soi-même. يعني في هاد الشابيتر 1 هو comme la situation initiale اللي كيفتح بواحد لا ريفليكسيون عبارة على حوار داخلي بحياة الحكي كيهضر على نفسه. bref نديرو une récapitulation لهاد الشابيتر. أول حاجة هو لي بيرسوناج، والشخص الوحيد اللي هنا في هاد الشابيتر هو لو كونداني ا مور المحكوم بالإعدام. ثاني حاجة هو لو ليو المكان اللي دايرة فيه هاد ليستوار هو سجن بيساتر. هاد البريزون كاين في باريس فرنسا. بالنسبة لي زيدي برينسيبال en essentiel عندنا أول إيدي هي le condamné à mort se trouve à Bicêtre. يعني أول حاجة خصنا نعقلو عليها بلي فهاد الشابيتر الأول le condamné à mort موجود في سجن بيساتر. ثاني حاجة il habite avec cette idée dans son cachot pendant 5 semaines يعني كيسكن مع هاد الفكرة.
هذا تعبير مجازي اللي كنقصدو به باللي الفكرة ما كتفارقش الخيال ديالو. Dans son cachot, ça veut dire dans sa cellule. اللي en arabe هي زنزال. هذه 5 سيمانات. ثالث فكرة هي le narrateur souffre de ce châtiment moralement et physiquement. يعني بلي هاد الكونداني كيعاني من هاد العقاب، كنقولو إما شاتيمون أو سونطونس، وهاد المعاناة نفسية وجسدية. رابع وآخر فكرة هي il décrit son passé quand il était libre et son présent lorsqu'il devient captif. بحال اللي كيدير لينا une comparaison entre son passé فاش كان على برا، شنو الحياة اللي كان كيعيش avant وكيعطينا le contraire ديالها اللي كيعيشو داخل السجن. On passe au deuxième chapitre. في هاد لو chapitre le condamné fait le récit de son verdict، يعني كيعاود لينا على الجريمة ديالو. وهاد لو chapitre كينقسم لينا لدو بارتي. لا بارتي الأولى هي لا بارتي avant le verdict، يعني ما قبل الحكم. لو ناراتور كانت عنده une vision optimiste du monde، وهاد الرؤية متفائلة للعالم. Il avait confiance en la justice، وكانت عنده ثقة في العدالة أيضا il croyait à la vie، يعني كيفكر توجور في الحياة ولي كولور، يعني كانت عنده رؤية إيجابية لكاع الحاجات. Par contre, la deuxième partie, يعني la vie après le verdict, اللي هي الحياة من بعد le jugement ou en arabe الحكم. Le narrateur est seul face à la mort، يعني بلي المسجون موجود بوحدو مواجه الموت. Étranger au monde des vivants، أو بمعنى آخر بلي كيلقى راسو غريب مع العالم ديال الناس اللي حيين. Le moment où le narrateur est emmené vers sa cellule en attendant de l'exécution. هادشي كله وقع lorsque le narrateur داو الزلزلة ديالو في انتظار باش ينفذوا الحكم على le narrateur. Dans une remarque، حتى في هاد الشابيتر عندنا dans sa cellule، في الزلزلة ديالو le narrateur se souvient de son procès، الحاكي ديالنا كيتفكر البروسي ديالو et sa condamnation à mort، وكيتفكر كذلك الحكم عليه بالإعدام. Il relate les circonstances de son procès et sa réaction au verdict fatal. الكونداني كيربط الظروف ديال son procès مع la réaction ديالو على الحكم القاتل، يعني la condamnation à mort. Comme on a déjà fait dans le premier chapitre, on fait aussi dans ce chapitre une petite analyse. أول حاجة les personnages. في هاد لو chapitre عندنا le condamné à mort، وكذلك ذكر son avocat المحامي ديالو، وحتى لي جوج القضاة اللي حكموا عليه. لو ليو هنا هو فريمون كاين في بيساتر، مي تفكرني لان الوقت اللي كان في لو تريبونال، يعني المحكمة، بلي بريسيزامون à la salle d'audience، يعني بالضبط في قاعة المحاكمة. Ce qu'il faut retenir de ce chapitre, c'est les idées suivantes. أول حاجة le narrateur raconte son procès qui dure 3 jours، يعني الحاكي أولا السارد كيعاود على البروسي ديالو اللي دوز وقت ديال 3 أيام. تاني فكرة هي son avocat، المحامي ديالو lui a espéré، كان كيتمنى ليه les travaux forçats à perpétuité، يعني كان كيتمنى ليه الحكم بالمؤبد والأعمال الشاقة في بلاصة الحكم بالإعدام. ثالث حاجة هضر على لي جوج، وقال بلي لي جوج لون كونداني enfin à mort، يعني وأخيرا حكموا عليه القضاة بالإعدام، وكانوا بهم 12 القاضي وهما اللي خداو هاد القرار هذا. الفكرة ما قبل الأخيرة هي هاد الكونداني يترونسبورتي باغ اون فواتور à بيساتر، يعني داوه بواحد الطوموبيل اللي كان اللون ديالها كحل كما ذكر في النص، يا باش داوه لسجن بيساتر. وبالنسبة لآخر فكرة son exécution sera dans 6 semaines، يعني باللي التنفيذ غادي يكون من بعد 6 سيمانات. الوغ في هاد لا فيديو كنكتفيو بهاد لي دو شابيتر اللي درنا لهم اون اناليز اللي كنتمنى تكون مفهومه مزيان، وان شاء الله دوطخ فيديو نكملو ونديرو كذلك دي زيكزامان كوريجي، وحتى لي كور كوم ديسكور رابورتي، لي فيغور دي ستيل، لي توناليتي اتسيتيرا. وبهذا كنكونوا سالينا الفيديو، وكنتمنى يعجبكم الشرح، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.
وما تنساوش سبسكرايب et partager chez vos amis.